नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को इंग्राजी नववर्ष 2026 हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो बंधु माने आपण मानक आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी, बहुत ही खास अच्छी। कारण कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र मकर संक्रांति ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एही पवित्र मकर संक्रांति ठारू सूर्य आपणकर कुंडलीर द्वादश भाव को चलन करिवे। से मकर राशि को चलन करिवे। एहा परे शुक्र मंगल एवं बुध मध्य आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे एवं देवगुरु मध्य आपणकर पंचम भाव रे नक्षत्र परिवर्तन करिवे, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे एही पवित्र मकर संक्रांति ठारू किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुनर्बार एही पवित्र मकर संक्रांति ठारू खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एवं आपणकर राशिर अधिपति शनिदेव आपणकर नक्षत्र परिवर्तन करुछंती। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही पवित्र मकर संक्रांति परे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने तांकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु यदि आपण मानकर कुंभ राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतिला। राहु आपणकर लग्न भाव रे थिबारु आपणकर मानसिक चिंता बढ़ुतिला। आपणकर लोन को नहीं चिंता थिला। आपणकर धन को नहीं मन रे चिंता बढ़ुतिला। आपणकर उपरे ऋणर भार बढ़ी जाइथिला। आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या लागी रहितिला। आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथुला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंता रे रहुतिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तबे बंधु माने एही बड़ी समस्या जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा हेबे माने एही पवित्र मकर संक्रांति परठारू संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तो बंधु माने सबुठारू बड़ कथा एहा अटे कि एही पवित्र मकर संक्रांति परे सूर्य आपणकर कुंडलीर द्वादश भाव को चलन करुछंती। जो व्यक्ति विशेष माने विदेश को जीवा पई चाहुतिले बा दीर्घ दिन धरी तांकर अभिलाष थिला जे मु विदेश यात्रा करिवि बोली किंबा कोनोसी काम कार्य करुथिले विदेश रे रही सेमानंकु एही पवित्र मकर संक्रांति परे अवश्य शुभ फल प्राप्ति हेबो। एवं मेडिकल लाइन रे जो व्यक्ति विशेष माने काम कार्य करुछंती हॉस्पिटल लाइन रे अछंती सेमानंकु मध्य शुभ फल प्राप्ति हेबो। एवं आउ गोटे कथा हेउची जेउ मानकर पूर्वरु माली मकदमा बा केस चलथुला कोर्ट रे तेबे सेही केस टी आपणक सपक्ष रे जीव। सूर्यंकर दृष्टि आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव उपरकू रहिबो। जेउ व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी करजर माया जाल रे फसी रहितिले करज सुझिबाकू चाहुतिले किंतु सुझी पारु नथिले तो समस्त ऋण करज को एही पवित्र मकर संक्रांति परे सुझिबाकू सक्षम हेबे। समस्त धार करजरु मुक्ति मिली जिवो एवं समस्त शत्रु मानक ठारू आपनकू मुक्ति मिलिबो। तो बंधु माने आपनकर राशि रे देवगुरु बृहस्पति अत्यंत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। आपनकर पंचम भाव रे त्रिकोण रे विराजमान अछंती एवं सेठारे नक्षत्र परिवर्तन करिवे। पंचम भावटी आपणकर संतान प्रेम शिक्षार भाव होइथाए। तेबे
ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଗର୍ଭଧାରଣ ବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନ ଚାହୁଁଥିବା କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବନିପାରେ ଏବଂ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲେ ଆପଣ ମାଟି ଧଇଲେ ବି ସୁନା ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁଭଳି କହନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ, ଏକାଦଶ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠି ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି କୁଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଇନକମ୍ର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ସବୁ ଥିଲା, ତାହା ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ
आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर लग्न उपरे रहुअछि। आपणकर पर्सनालिटी रे परिवर्तन आसिब। आपणको समाज रे मान सम्मान प्राप्ति हेब। लोक प्रतिष्ठा बढ़िब। लोकप्रियता बढ़िब। आपण किछि नुआ करबाकू चेष्टा करिवे। आपणक भितरे ज्ञान एवं बुद्धि बढ़िब एवं आपणकर कार्यक्षेत्र अधिपति मंगल आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। तो यही पवित्र मकर संक्रांति परठारु आपणकर क्यारियर क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं प्रगति करिवे। जेहेतु सूर्य आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे आपणकर काम कार्य को नहीं विदेश को यात्रा करि पारंती। कोनोसी एमएनसी कंपनी रु आपणक पाखकू जॉब ऑफर आसी पारे। पदोन्नतिर जोग बनुछि। आपणकर प्रमोशन होई पारे एवं जो व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरीर अनुसंधान रे थिले बा अन्वेषण रे थिले सेमानकू नूतन कर्म प्राप्ति हेबार जोग बनुछि। आपणकू आपणकर ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट प्राप्ति हेब। आपणकर पाखकू नुआ नुआ काम आसिब। आपणकर दायित्व बढ़िब। राहु आपणकर लग्न रे थिबारु समय समय रे आपणकर मानसिक चिंता टिके रही पारे। आपण कोनोसी कथा को नहीं गभीर भाव रे भाबंतु नहीं नहेले मानसिक दुश्चिंता बढ़ी पारे। शनि आपणकर द्वितीय भाव रे थिबारु धन आपणक पाखरे निश्चिंत भाव रे आसिब। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िब। आपणकर डेली इनकम बढ़िब। आपणकर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे उन्नति प्रगति करिवे। आपण अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमानकर मंदिर को जाई नाली मंदार फूल एवं सिंदूर अर्पण करंतु। हनुमानकर पूजा आराधना करंतु एवं प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु एवं सबुदिन सूर्य उदय परे आपण सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति हेब। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एवं एही नूतन वर्षटी आपणक पई सुखमय हेउ एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर एतिकी प्रार्थना।